हारी जाइथिबा लोक रखियाछि जिले जिला नहिल नाही गोटिए कहानी कहिबार थिला कहिले कहिला नहेले नाही। हे फगुण तुमी गला परे परे अनेक जातन एठी अनेक जातन एठी लोहरे लिखुची कविता जिमो लहुरे लिखुची चिठी लहुरे लिखुची चिठी। हे फगुण तुमी गला परे परे अनेक जातन एठी अनेक जातन एठी। मायाबिनी वन जोछना छाया माया गहने तनु मन सपने मिसी थिनी पाए चेतना मायाबिनी वन जोछना। अक्षय महांती अमर रहंतु। जय जगन्नाथ। अनेक चलचित्र संगीत निर्देशन था अनेक कंठस्वर सुमधुर कंठ बर्तमान अनुरोध करी प्रशांत महोदय को से निश्चित भाव में आज सन्ध्या द्वितीय वक्तव्य। जय जगन्नाथ। अक्षय आपण मैंने समस्ते आसछंती अक्षय भाई को आपण भल पाती एवं पिला मन पकई देवाक चाहती जे व्यस्त हुआ नहीं तुम भाई अनेक पिला से छाड़ी जाइए ओडार मन ये सन्धार आसिक गोटे मंच पर ठिया होकर भाषण देवार मंच ये नुह मुझे कथा जानी तेणु मु खाली गोटे कथा कहीदे जी डाकी न कहे खराब हम सी मोर गोटे फिल्म रे म्यूजिक देखते बोले आप जहाँ आम जानी किंतु मुझे जिते जाक फिल्म करती से नहांती एमती भी कथा ना आम बहुत सांग थी बयस टे बेसी कम आम बहुत सांग थिलु आ सबुठ बेसी घनिष्ठ हो जिते बाणी विहार में थाए मो रूम रे सी 20 दिन रहिले देवराज भाई भी थाए से उपलक्ष थिला उत्कल यूनिवर्सिटी बाणी विहार से सिल्वर जुबली वर्ष 25 वर्ष तापी कि चिंता थिला जे गोटे एमिति कोरस हम जो कोरस सबुदिन मन रही लोक मैंने झुरी झुरी विषय मन पकाउे एमती एक कथा करने इच्छा कलु 8 दिन बसिलु गपिलु 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 किसी भी कलु ना गप सरु ना एवं परवर्ती काल में जो समय हो गला जे करने को निहाती पड़ो से यौवन कोरस लिखा से पूर्व टप टप घोड़ा चले बहुत प्रसारित होता है बहुत लोक मैंने बहुत भल पाते एवं मुझे कहती ताठू भी बेटर हवा दरकार चलो हाँ प्रश्न तो हम करेंगे मुझे केमती कर 8 दिन तो गपिकी सारी ना ना आ बहुत दिन अच्छे आपण मैंने विश्वास करें नहीं 3 दिन आगुरी ही लेखा सरीला एवं 2 दिन आगुरी रिहर्सल सरला एवं सी से चाहिए मोर 50 जन झील दरकार 50 जन पुओ दरकार
କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 50 ଜଣ ପୁଅ 50 ଜଣ ଝିଅ ତୁମକୁ ଦରକାର ଆମେ ନେଇ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାୟକ ହେଇଥିବେ ନା ଏମିତି ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କଟକକୁ ବସ୍ ଲଗେଇକିରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ସମସ୍ତେ ଝିଅ କି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କଟକରେ ହିଁ ଥିଲେ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ସେତେବେଳେ ଗୋଲାମ ନଗରୀ ଥିଲା। ତ ସେଇ କଥା ମନେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 1.5 ଦିନ ଭିତରେ କୋରସ୍ କରିବା ଲୋକ ଯୋଡ଼ିଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର। ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯୌବନ ମୁଝେ ହୀରା ମୁକୁତାର ବନ୍ଦନ, ସେ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଶୁଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଖୋଜିକି ଶୁଣିନେବେ ଯେ କେତେ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନସାଗର, ଆମର କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତତେ ଲାଗିବ ସତ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ନେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ତମେ ଆସିବ ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେବ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନସାଗର ପାଇଁ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଗଲୁ। କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇନି, ଏମିତି ତ ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଲେଖା ହେଇନଥାଏ। ମୁଁ ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଭଲ କରିବା ଗପୁ 10 ଦିନ ଚାଲିଗଲା ସେଠି। ମୋର ଯେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୋ ଫିଲ୍ମ करे सेठी बॉम्बे रे ज्ञान बोली से प्रशांत जी कब करेंगे? मैं आके बैठ के जा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मैं बोला जब होगा होगा, लेकिन है होना ऐसे ही है। ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଯିବେ ସେ 3-4 ଟା ଆପଣ ଶୁଣେଇ ଦେବ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି କୋର୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ହେଲା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଣେ ଜଣେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମୋର ଭାରି ରାଗ ହୁଏ, ଭୀଷଣ ଅଭିମାନ ହୁଏ। ମୋର ମନେ ଅଛି ବାଣୀ ବିହାରରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗପ କରୁ, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଆମେ ତ ସବୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର, ଆମେ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିବାନି? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ତମ ଭିତରେ ଦେଖ, ବଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କୋକା ଭାଇ। ତମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ, ତା ଭିତରେ ଧନ ରତ୍ନ ଶାମୁକା ଆଉ ମୋତି ମାଣିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ସେ କଥା ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ଯଦି କିଏ କରିଥିଲା ତାହେଲେ ସେ କୋକା ଭାଇ କରିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନର କଥା, ମୁଁ ଖାଲି ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିବି ବା ବିଭୁକୁ କହିବି, ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନଥିଲା, ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନି କେଉଁଠି। ଉଡ଼ି 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 ସେଇ ମେଘ କୋଳେ ମନର କୋପତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ ଝିଲିମିଲି ତାରା। ଆପଣ ଶୁଣିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ପାଉନି, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଗୀତରେ କ'ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମନେ ଅଛି କାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଥିଲୁ, ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ବେଶୀ ଦହିବରା? ମୁଁ କହିଲି ନା, ରାଗ ଦହିବରା ହେଇନି, ରାଗ ତମର ଏ ଗୀତଟା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ବହୁତ କଥା। ମୁଁ ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚରେ କୌଣସି ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହେ ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି।
एवं मु जाने ये आहरी 50 वर्ष धरिक जदि भी ये कार्यक्रम हुए ताहले भी लोक भर्ती होकर रे अक्षय महांती गीत शुणा कारण अक्षय महांती जो गीत से गीत कान को भल शुभे किंतु छाती को भी छुए। जय जय मित्र अनु महांती एक्चुअली अक्षय महांती तिरोधन दिवस ही अक्षय महांती जन्मदिन पालन आरंभ है। तो यहाँ गोटे निश्चय गोटे पीढ़ी को गोटे पीढ़ी पर पीढ़ी 23 वर्ष हो गला 2 दशक हो गला। तो लोक मैंने खाली आम पालन करनु आम परिवार हिसाब से आम पालन करुचु किंतु ओडिशा सारा यहाँ पालन हो बालेश्वर हो बारिपदा हो राउरकेला हो ब्रह्मपुर हो लोक मैंने मन रखुच्च लोक मैंने बहुत भल पाइबा आकु देखिए आम भी इंस्पायर हो कि आम भी किसी कर्तव्य अच्छी मेन कर्तव्यटा है ये जो अक्षय महांती साहित्यिक दिगटा अच्छी अक्षय महांती जो लेखा से गुड़ा सब प्रकाशित होता 20 वर्ष 25 वर्ष तले से सब पुणी पुनर्प्रकाशन तार प्रयास पे कोठी ना कोठी एते सुंदर जड़े कष्टशिल्पी कोखा भाई सुपुत्र आपण बाबा किसी गीत मन रखन कि गुणगुणाती नहीं सबू गीत मोर मन रहे। हाँ एमती नुहे कि परीक्षा प्रश्न पचारा भाया कहे आप आंसर कहतु गीत आम दर्शक को आज पते शुणेबे साउंड आसी को गीत शुणा चाहिए हारी जाइथिबा लोकर की अछि सेटा अति प्रिय गीत शेष गीत बोली कहा जाउछि ना सेटा शेष गीत नुहे एक्चुअली सेटा परे भी गीत होइछि किंतु सेटा को गोटे प्रचार कर देले सेटा शेष गीत बोली सेटा एक्चुअली शेष गीत नुहे। ठीक अछि आपन को पसंद रे जोटा हबो आप दर्शक सुनिबे मु गोटे एबे गाइबी बोधे गोटे बहुत पुराना गीत बापाकर से रेडियो रे गाई किंतु से स्वरटा हजि जाइଥିଲା किछि मास तले जड़े ताको उद्धार करिक मते देले। तो से गीतटा मते भारी मन को छुए लिरिक्सटा एटा होची छोट एक अपराध पाई गजल टाइप साउंड छोट एक अपराध पाई आए जीवने मते क्षमा भी मिलिला नाही छोट एक अपराध पाई। ओडिशार किंबदंती कलाकार मानक मध्यरु अक्षय महांती होचंती तांकर ना घरे घरे से जड़े परिचित कलाकार जड़े शिल्पी तांकर विषय रे किछि बेसी कहिया दरकार नहीं कना तांकर गीत गुड़ाक लोक ओडिशा मानवासी मानक हृदय रे चिरदिन पई अमर ही रहिछि। एवं आज जो कार्यक्रमटा ये आयोजित होइछि सेटा खूब सुंदर होइछि। प्रति वर्ष ये कार्यक्रमटा एठ हुए ऑर्गेनाइज करचंती तांकर दी पुओ चंद्रभानु एवं मित्रभानु भाईना से माने अति सुंदर भाव में गीत सिलेक्शन गुड़ा बहुत बढ़िया होइछि। आपण देखंतु हाउसफुल एवं लोक माने एक से एक गीतर फरमाइश करुचंती से चंद्रमल्ली हसे हो कि नदीर नाम हो मोर गोटे गीत एमती मने पड़ुछि जोटा बापा गाई थिले एवं सेटा घर बाहुड़ा चलचित्र रे स्वर्गत अक्षय महांती संगीत निर्देशन रे मोर मध्य से गीतटी आज गाइबार अछि। मायाविनी वन जोछना छाया माया गहने तनु मन सपने मिसी थिनी पाए चेतना मायाविनी वन जोछना। अक्षय महांती अमर रहंतु। जय जगन्नाथ। अक्षय महांती प्रशंसक किए नुहंती ओडिशा माटी जो केते जन पई गर्व करे एई बला सुयोग्य संतान जन्म देइकी तेणु ता मध्यरु अक्षय महांती अन्यतम साहित्य स्रष्टा हंतु
ଉପନ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତ ରଚନା କୁହନ୍ତୁ, ଗଳ୍ପ ରଚନା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଅପରାଜେୟ ଚିର ଅମର ସେମିତି ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ପନ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆଜି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏହି ପନ୍ଥାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୋର ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ମନ ଭିତରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତଟିଏ ହେ ଫଗୁଣ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବ ହେ ଫଗୁଣ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି, ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି, ଲୁହରେ ଲେଖୁଛି କବିତା ଜି ମୋ ଲହୁରେ ଲେଖୁଛି ଚିଠି, ଲହୁରେ ଲେଖୁଛି ଚିଠି, ହେ ଫଗୁଣ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି, ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି। ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ରବାନ ମହାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାନ ପୁଅ। ଏଇଟା ଆମର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜକୁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୁଛୁ, ନିଜେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆମର ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସେ। ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଏଇ ଦିନଟାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ମୃତି ତ ଏମିତି ସେ ଗଲେଣି 2002ରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 23 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକ ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସେ ପପୁଲାରିଟି ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସେଇ ପପୁଲାରିଟିଟା ଥାଉ, ତାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ଟା ରହୁ, ସେମିତି ଲୋକ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ କିଛି ଜାଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରୟାସ ଚାଲି ରହିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କର ଅତି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଥିଲା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଇଥିଲେ ହାରି ଯାଇଥିବା ଲୋକର କିଏ ଅଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଆଜି ଗାଇବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆମ ଦର୍ଶକ ପଦେ ଶୁଣିପାରିବେ। ହାରି ଯାଇଥିବା ଲୋକର କିଏ ଅଛି, ଜିଲେ ଜିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିବାର ଥିଲା, କହିଲେ କହିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ। दर्शक बंधु, जदि आम खबर भिडियोटी आपको भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एवं लाइक करने पाई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु, आपण अन्य बंधु मानक शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।